Bueno, Because Alejandra, Juan Carlos, comiencen. Besides Zoom, we have YouTube. Some people in YouTube. Bueno, vamos a empezar esta sesión, ¿no? Llamada Queratocono, Simposio de Queratocono, donde vamos a abordar temas de diagnóstico, progresión, clasificación y abordaje terapéutica. Tenemos prestigiosos y muy importantes ponentes. El doctor Juan Carlos Abad es el moderador de la sesión, él es el presidente actual de Pancornea, ha hecho fellow de córnea en el Mass Eye and Ear Harvard Medical School y tiene una práctica privada en Medellín, Colombia. Y como expositores vamos a tener al doctor Michael Belín y al doctor Marconi Santiago y a mi persona. Entonces te concedo la palabra a Juan Carlos para que podamos empezar. Bueno, hoy tenemos un panel de expertos en queratocono. Vamos a arrancar con las charlas. Empezamos primero con la tuya, María Alejandra. Sí. Ok, perfecto. Vicente, ¿cómo hago? En la parte inferior, otra vez, compartir pantalla y abres tu... Ahí está ya. Ya, ¿ahí la están viendo? Sí, ahí ya se ve. Ya. Perfecto. Bueno, en inglés para algunos y voy a hablar en español. Vamos a empezar de la parte bastante básica de queratoconos porque tenemos residentes también escuchando esta charla y vamos a empezar de la definición del queratocono. Como todos sabemos, el queratocono es una condición en la cual la córnea asume una forma cónica y también está asociado a un adelgazamiento estromal. Esto se asocia a un astigmatismo irregular, a miopía y un déficit de la visión. Es una enfermedad progresiva que usualmente afecta a los dos ojos. Sin embargo, es bastante asimétrica. Si nosotros nos ponemos a ver la mayoría, el 90% de los artículos que hablan de queratocono tienen como primera referencia una revisión, que es esta revisión de Rabinovic en 1998. Justo estamos escribiendo un libro de queratocono y a mí me tocó que escribir un chapter de definiciones, y si me voy atrás, este review se basa en un review anterior que es del doctor de Michael Belín. For me was a really nice surprise, Michael, when I saw your name here since 1984. O sea que desde 1984 ya el doctor Belín nos está dando una clase magistral de cómo se definía el queratocono. Y deberíamos referirnos a we should refer, no from Rabinovic when we talk about definition of queratocono, we should refer from 1984 when we talk queratoconos. Y deberíamos empezar a cambiar esto cuando nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Qué cosas ha cambiado de esa definición a la fecha? Una de las principales cosas que han cambiado es que se pensaba que el queratocono era una enfermedad no inflamatoria. Si bien es una enfermedad no inflamatoria porque no hay inflamación aguda, actualmente hay suficiente información para decir que la patofisiología tiene asociada una parte de inflamación. Sin embargo, esta inflamación es una inflamación crónica, donde factores como la metaloproteinasa 9 y como la glicidioxidasa están involucrados. ¿Cómo podemos diagnosticar queratocono? Todos conocemos, esto está ya más que nombrado, los signos clínicos del queratocono, pero sin embargo, actualmente ya esto no llega a ser el primordial para nosotros. Ya tenemos tantas herramientas para diagnóstico que nos vamos basando mucho en el diagnóstico topográfico. Y de toda la presentación que voy a hacer para los residentes, quisiera que estas tres cosas que parecen muy obvias y que parece todo el mundo saberlas, a veces no está muy claro entre los residentes para poder diagnosticar queratocono. Entonces, los signos topográficos de queratocono es un aumento en el poder corneal focalizado rodeado por áreas concéntricas de este encurvamiento, una asimetría en el poder inferior y superior y un shaping de los, una desviación de los ejes entre los hemimeridianos. Entonces quiero que vayamos a través de cada una de estas. Primero nos vamos a referir a un increase, a un aumento en el poder focal de la córnea. Para esto necesitamos saber en qué mapa nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de un mapa axial, que también se llama mapa sagital, tenemos que saber que es una tangente. Una tangente es una línea
que toca una curva, pero que no la cruza. Entonces, cuando nosotros vamos a saber el poder de una córnea en un mapa axial, si queremos saber el poder de A, entonces trazamos una tangente y el poder va a estar referido como la distancia en milímetros al eje de esta curvatura, siendo en caso el eje óptico. Este mapa nos permite una descripción global de la córnea y utiliza esta distancia que les mostré, y la curvatura está dada por radios de curvaturas. Esto supone que la córnea es más esférica, pero nos da un poco de falta de fidelidad en la periferia. Ahora, en el mapa tangencial, cuando analizamos un punto determinado en la córnea, usa como curvatura ese mismo punto de la córnea, y el radio de curvatura va a ser correspondiente a este punto de la córnea. Entonces va a ser más específico cuando tenemos anomalías o curvaturas anómalas en la periferia de la córnea. Aquí podemos ver, ¿por qué esto es importante? Porque un queratocono se puede ver más avanzado o menos avanzado dependiendo qué mapa usamos. Todos son el mismo paciente. Aquí tenemos un mapa axial y aquí tenemos un mapa tangencial. Entonces, eso es importante verlo en el momento que lo estamos evaluando. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el queratocono con que hay un aumento de la curvatura focalizado? Aquí vemos que hay un aumento. Si analizamos aquí hay un punto que está más curvo que el resto de la córnea y que está rodeado por anillos concéntricos de menor curvatura. Es decir, que lo siguen alrededor de él anillos que van bajando en calor, es decir, en curvatura. Después nos vamos al segundo punto de queratocono, que es una asimetría superior-inferior. Y para acá es muy importante que cuando estemos analizando la asimetría, busquemos el lado opuesto de nuestro meridiano. Es decir, si nosotros estamos viendo esta curvatura aumentada aquí, tenemos que compararlo con el lado opuesto a los mismos milímetros. Si todos sabemos, aquí son los 0 milímetros y aquí abajo nos dicen los milímetros de la córnea. Entonces, si nosotros estamos comparando este 48, lo tenemos que comparar con este 47, y si estamos comparando este 48, lo tenemos que comparar con este 46, para poder diferenciar así la asimetría superior e inferior. Para esto existen valores que están determinados por los índices de Rabinovi y McDonald que todavía están en vigencia. Se dice que una asimetría superior-inferior mayor de 1.2, inicialmente era 1.4, ahora es mayor de 1.2, es un signo de queratocono asociado a un valor central mayor de 47.2 y a una diferencia entre los dos ojos mayor de 1.2. Y el tercer lugar vendría a ser la desviación de los ejes entre los hemimeridianos. Y esto es importante que se sepa. Cuando nosotros analizamos un astigmatismo, estudiamos el hemimeridiano superior, que vendría a ser esto, y el hemimeridiano inferior. Y trazamos una bisectriz entre estos hemimeridianos. Cuando nosotros hablamos de que un astigmatismo es simétrico, es cuando los dos hemimeridianos son muy similares. Un astigmatismo es asimétrico cuando uno de los hemimeridianos es menor o mayor con respecto al otro. Y cuando hablamos de que un astigmatismo es irregular, cuando al trazar las bisectrices existe una angulación, como es en este caso, entre el hemimeridiano superior y el hemimeridiano inferior. Entonces, existe una forma para poder evaluar esta desviación entre los hemimeridianos, que es lo que se llama el SRAX, que es la desviación relativa del eje más curvo entre los hemimeridianos. Para esto se obtiene el grado del meridiano del hemimeridiano superior y el grado del hemimeridiano inferior. En este caso, el de acá está a 278, el de acá está a 150, se hace la resta, es 123, y luego esto se resta de 180 y nos da 57. Es decir, que este hemimeridiano con respecto al de abajo tiene 57 grados de desviación. Una forma también fácil de conseguir esto es decir, si extendemos la línea del eje del hemimeridiano inferior y la cruzamos con la línea del hemimeridiano superior, esta diferencia en ejes es lo que nos va a dar esa angulación. Pero ¿qué pasa? Una vez de que estos signos son signos topográficos, es lo que usábamos para diagnosticar el queratocono cuando teníamos solamente topógrafos. Pero después de que llegó la era del tomógrafo y del OCT corneal, pues hemos sido más
detallistas y más específicos, ya que esta tecnología no solamente nos daba mapas de curvatura, sino que también nos da mapas de elevación y mapas paquimétricos por medio de un sistema fotográfico. Y así podemos ver como un mapa de una imagen Scheinfeld de un tomógrafo nos da diferentes mapas que pueden ser utilizados para el diagnóstico del queratocono. Y aquí es donde entra un rol del cual el autor de ellos, el doctor Michael Belin, en el cual nos habla de la elevación posterior y de cuando comparamos una superficie a una superficie conocida. Entonces aquí vemos cómo nuestra córnea es comparada en este caso a una superficie completamente esférica y podemos ver que todo aquello que sobresale de la córnea será marcado como positivo en un mapa de elevación y todo aquello que está por debajo será marcado como negativo en un mapa de elevación. Ahora, ¿qué punto debemos mirar? Ya que el mapa de elevación nos da muchísimos puntos a mirar, ¿no? En este estudio nosotros evaluamos los mapas de los puntos de elevación, ya sean el punto más fino, el máximo, o varias restas, porque también se hace la elevación posterior en el punto máximo, el menor, y nos dimos cuenta que la elevación posterior en el punto más fino es aquella que tiene mayor sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar entre queratoconos y ojos normales. El mapa paquimétrico, muy difundido por el doctor Renato Ambrosio, también nos da una idea que tenemos que analizar por medio del porcentaje de thickness increase. Diferentes artículos nos han demostrado cómo los índices que nos dan estos tomógrafos son bastante buenos diagnosticando. Aquí tenemos los 10 índices más importantes para diagnosticar queratocono por el Pentacam, con sus puntos de corte para queratocono y sus puntos de corte para queratocono subclínico. El más específico de ellos es el BAD-D, que es el de Belin Ambrosio Display, y en el Galilei también tiene varios índices, como es el KPI, el Keratoconus Probability o porcentaje de probabilidad de queratoconos, que tienen puntos de cortes para poder diagnosticar entre queratoconos y ojos normales. El BAD Display es el Belin Ambrosio Enhanced Ectasia Display, que es una combinación entre la cara anterior, la cara posterior y la parte paquimétrica de la córnea. Ha tenido versiones mejoradas a través de los años y nos da un número final, que es lo que se llama el Final D. El Final D nos representa cómo una córnea examinada varía de lo normal cuando es comparada con un queratocono. No nos dice que es un queratocono, nos dice cuánto estamos cerca de un ojo normal o no. Nosotros hicimos un estudio en conjunto con el doctor Belin, donde validamos data para ver, para poder hacer una validación externa del software, y aquí podemos ver cómo el software nos marca en este Final D, cuando es por encima de 2.6 ya es muy significativo de queratocono y por encima de 1.6 es sospechoso. El Galilei, como les dije, en esta zona está donde están los índices asociados a queratocono y las probabilidades de queratocono. Los más que se usan en el Galilei vendría a ser el KPI, que es el Keratoconus Prediction Index, el Keratoconus Probability Index y el Surface Irregularity Index, son los más específicos. Entonces, una vez de que ya tenemos definido cómo diagnosticar un queratocono, nos empiezan a entrar las dudas porque como tenemos tanta tecnología que nos permite diagnosticar un queratocono en etapas iniciales, que ya nos empezamos a meter en aguas un poco más profundas, y ahí es cuando empezamos a conversar, esto es un queratocono subclínico, esto es una topografía sospechosa, no, esto es un formflux queratocono. Y yo desde hace varios años me he dado cuenta que cuando estábamos en un congreso, si preguntamos qué es un queratocono subclínico o un queratocono frustro, todo el mundo tenía una versión diferente. Y la verdad es que no había cómo validar quién tenía la razón, porque algunos exponían verdades y hechos que claramente son
razonables. Entonces lo que decidimos hacer fue una revisión sistemática de cuáles son las definiciones que se usan actualmente en todos los estudios que han referido queratocono subclínico y forflux queratocono. Aquí la doctora Marta Jaí nos ayudó mucho en la revisión de los artículos, y lo que pudimos concluir en este artículo es que, miren, si vemos aquí, en todos estos trabajos se han utilizado, se han definido queratoconos subclínicos de alguna manera. Todo lo que ven aquí son los parámetros que la gente utilizó para definirlo, y como se darán cuenta, las letras son diferentes en todas y hay bastante diversidad, por lo cual quiere decir que no nos ponemos muy de acuerdo al respecto. Y estos son todos los parámetros que las personas han utilizado para poder definir a estos ojos. Y hay parámetros que se contradicen entre ellos. Por ejemplo, hay autores que hablan de que para poder nosotros decir que hay un queratocono subclínico, se necesita un índice quizá entre 60 y 90, mientras otros utilizaban un índice de quizá menor de 60. Mientras unos utilizaban de queratocono severity score entre 0, 1 y 2, otros solamente utilizaban 0. Mientras unos utilizaban una máxima queratometría mayor de 47, otros utilizaban mayor de 47.2, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más usados? Y quiero ser bien clara con esto no quiere decir que sean los correctos, pero son los que son más usados en la bibliografía por personas y por investigadores que han reportado queratoconos subclínicos en la literatura o forflux queratocono. Entonces, los parámetros más usados para poder definir queratocono subclínico es tener una córnea normal en la lámpara de hendidura, con una queratometría normal, una retinoscopía normal y una oftalmoscopía normal. Tener una asimetría inferior-superior o un patrón de bow tie, con una desviación de los ejes de los meridianos, y tener diagnóstico de queratocono en el otro ojo. La definición más frecuente de tener forflux queratocono fue tener una topografía normal. Aquí vemos la diferencia. El subclínico tiene una topografía anormal que no llega a ser un queratocono, pero es anormal en algún sentido. Y cuando digo en algún sentido, es porque si bien tiene un aumento focal de la curvatura, no tiene desviación de los ejes entre los meridianos, o si bien tiene ejes de los meridianos, no hay un aumento focal por lo menos mayor de 1.2. Entonces es una topografía anormal que no llega a poderse diagnosticar como queratocono, según lo que le conversé anteriormente, mientras que la forflux queratocono es una topografía normal. Ambos tienen normalidad en el slit lamp y ambos tienen queratocono en el ojo de al lado. Entonces ahí es donde quiero conversarles. Si nos ponemos a ver la definición, estas dos definiciones, el 72.72% de las personas que diagnosticaron queratocono subclínico nos ponían como tener queratocono en el ojo de al lado, y el 77.27% de los forflux queratoconos también tenían como definición tener queratocono en el ojo de al lado. Entonces así es muy sencillo, porque si tenemos queratocono en el ojo de al lado, pues no hay mucha dificultad de saber que ese paciente efectivamente tiene queratocono, y solamente estamos hablando de las formas más leves de queratocono. Lo que estaría bien es poder en estos momentos diagnosticar queratocono sin tener queratocono en ninguno de los dos ojos, y ahí es donde todavía no existe consenso y donde se requiere consenso, porque ahí es donde tenemos topografías sospechosas o donde tenemos suspicios queratocono, porque no tenemos la definición de queratocono en el ojo de al lado. Y aquí es donde podemos ver la importancia of the other eye. ¿Y por qué esto es importante? Mire, si nos ponemos a ver aquí este mapa tomográfico de un paciente de 26 años, donde vemos que todos sus parámetros están normales, tenemos una paquimetría de 530, no vemos vemos un final D de 1, podríamos decir que esto es un ojo completamente normal, y que podríamos hacer cirugía en ese ojo si quisiéramos. Pero si vemos el ojo de al lado, nos damos cuenta de que ese ojo tiene queratocono. Entonces, en 30 segundos, nuestra definición de normalidad del ojo derecho cambió, y ya sabemos que eso es un queratocono frustro. Y nuestra decisión terapéutica en 10 segundos varió solamente por ver el ojo del lado. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque también, así como tenemos ojos normales
que tienen el ojo del lado con queratocono, tenemos ojos normales que parecen queratocono. Aquí podemos ver este paciente de 27 años con un astigmatismo, una córnea de 516, y vemos un final D de 1.90 en el ojo derecho, y nos vamos al ojo izquierdo y nos vamos al ojo izquierdo y vemos que es un ojo con astigmatismo. Aquí tenemos, ¿y por qué esto es así? Porque el ser humano está hecho de una manera simétrica. Si nos ponemos a ver la cara es simétrica en todo su sentido, y entre más bella es una persona, o más perfecta es una persona, más simétrica es entre los dos ojos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de asimetría entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, que es lo que hemos estado analizando en los últimos años. El glaucoma es una enfermedad bilateral y asimétrica, así como el queratocono. Y se utiliza el mapa de asimetría para poder diagnosticar glaucoma. Sin embargo, en queratocono nosotros muchas veces no hacemos un análisis bilateral de la enfermedad. En este estudio nosotros publicamos la diferencia en asimetría entre los ojos entre los pacientes normales y los pacientes con queratocono. Y lo que nos dimos cuenta es que los pacientes con queratocono tienen una gran asimetría en todos los índices con respecto a los pacientes normales. Pero esto es fácil cuando nosotros analizamos pacientes con queratocono y pacientes normales, pero el problema radica cuando nosotros queremos analizar pacientes con astigmatismos altos o pacientes con una topografía ligeramente sospechosa. Y aquí es donde se nos empieza a entrecruzar nuestros conocimientos, porque si bien vemos estos pacientes son parecidos, los pacientes que están en verde son pacientes completamente normales, los pacientes que están en rojo son pacientes que tienen queratocono en el fellow eye. Entonces, ¿por qué esto es importante? Miren este paciente en el cual vemos una topografía con una queratometría ligeramente elevada de 47.5 y donde analizamos el final D de 1.67. Y si vemos el ojo del lado, es un ojo prácticamente igual. Es un ojo en espejo. Es un ojo donde hay una imagen enantiomórfica de ese astigmatismo y donde vemos también de que hay una ligera anormalidad en el final D. Y esto es porque los pacientes con astigmatismo nos juegan sucio, por decir así, nos juegan sucio porque nos dan valores erróneos en algunos parámetros que son considerados diagnósticos para queratocono. Miren, en este estudio nosotros analizamos un grupo de pacientes con alto astigmatismo y analizamos todos aquellos índices que nos ayudan a diagnosticar queratocono. Todo lo que ven en rojo quiere decir que son falsos positivos que estos pacientes altos astigmatismos nos dieron dentro de los puntos de cortes para queratocono. Entonces, a veces sí, es difícil diagnosticar altos astigmatismos de pacientes con queratocono. Esto salió publicado hace ya varios años, donde se referían a nosotros, aquí miren, Perú, sobre el Asymmetric Index, que era importante para poder discriminar entre pacientes con bajo grado de queratocono y pacientes con alto astigmatismo, y esto lo publicamos en Corneal ya hace varios años con el doctor Michael Belin, y lo que mostraba era que estos ojos astigmáticos que nos entraban en dudas en cuanto a los parámetros de diagnóstico de queratocono, si hacíamos un análisis de asimetría, nos daban que eran bastante poco asimétricos, y que entre ellos eran muy simétricos entre sí. La única forma, entonces, actualmente que tenemos para poder diagnosticar aquellos ojos en los cuales no tenemos queratoconos en el ojo de al lado y vienen a ser topografías sospechosas, vendría a ser valernos del ojo de al lado, del fellow eye, y por otro lado también está el análisis biomecánico, porque si bien el Forfrus keratoconus si bien el Forfrus keratocono tiene una topografía normal, sí está demostrado que topográficamente sí es anormal. Entonces, en conclusión, se necesitan consensos, ¿verdad?, para poder definir estos términos o para poder desistir de algunos de ellos,
Sabemos que la definición más frecuente de subclínica queratoconos es tener una topografía anormal, tener queratocono en el fellow eye, y una normal slit lamp examination. La definición más común para form fruits queratocono es tener una topografía normal, queratocono en el ojo de al lado, y tener una slit lamp normal, y una topografía anormal sin signos de queratoconos en el otro ojo será considerada como sospechosa. Bueno, eso es lo que les quería traer. Gracias. Muy bien, María Alejandra, excelente la exposición. Yo creo que necesitamos un consenso. Faltan 4 años para el próximo consenso global. Ya se está organizando, pero definitivamente hay que separar el clustro del subclínico, del sospechoso, los casos bilaterales, los casos que tienen una herencia alta y los hijos tienen, por ejemplo, hallazgos bilaterales sospechosos. Entonces, ¿cómo se clasifican esos? Creo que tenemos demasiadas preguntas en el ambiente. Es fundamental que vamos avanzando en este camino. La otra cosa que tenemos es el análisis del epitelio corneal. Desafortunadamente es un parámetro subjetivo en este momento. Esperemos que en el futuro haya maneras objetivas de evaluar este mapa epitelial, que también podría contribuir a todo el trabajo que se ha hecho con el estroma, tanto en su superficie anterior, posterior y la paquimetría. ¿O qué otras avenidas ves tú hacia el futuro del diagnóstico de Queratocono? Yo creo que el mapa epitelial, también creo que la parte biomecánica de la córnea va a jugar un papel muy importante en el futuro. Más que todo en el tema de progresión, ¿no? No tanto en el diagnóstico, creo yo creo que va a ser más en tema de progresión y para poder diagnosticar quiénes vamos a tratar, a quiénes no vamos a tratar, ver resultados de crosslinking, ¿no? Creo que la parte biomecánica, y sí, y el mapa epitelial debe ser implementado también por muchos más equipos, ¿no? Yo sí pienso en el futuro, la máquina que me pueda medir elevación posterior, elevación anterior, paquimetría, epitelio, todo en conjunto, claro que nos va a dar un gran plus, ¿no? Probablemente sea el OCT en el momento en que corrijan el diámetro de medición del OCT, nos pudiera dar con mucha más precisión que la luz visible, porque es luz infrarroja, una medición de todas las capas de la córnea. Sí. Bueno, seguimos adelante. ¿Con quién seguimos? Con el ¿Con el doctor Michael Belling? Te mandé por WhatsApp. Ya se conectó el doctor Marconi. Ya, pero le toca a Marconi, Belén. ¿estás por ahí? Oh. Él me parece como conectado. Hola, yo estoy acá, pero ¿no es profesor Belling ahora? Sí, Michael Belling el que sigue. Perfecto. Belén. Okay. Te mandé la presentación por WhatsApp. Ok, perfecto. Lo conozco muy bien. So now we're gonna present Dr. Michael Belling. He's an expert in keratoconus, even since 1984, like Maria Alejandra was telling us earlier. And he's worked with all the models of different topographers, the elevation topographer back in the 90s, and then with the Pentacam, who's been fundamental as far as developing a lot of indices, both for the diagnosis and for the diagnosis of progression of keratoconus. He lives in Tucson, Arizona, works at the VA there, lectures throughout the world, and he's gonna speak to us about progression of keratoconus. So Michael, go ahead. Thank you. Okay. So what I'm going to be talking about today, and obviously I'm going to be speaking English, and it will probably seem as fast as Maria seemed to me in Spanish. And I'm going to be talking on the clinical applications of the ABCD, both staging and the progression display. And my slides aren't moving. Okay,
So the first thing I want to do is a little background, and that is, why do we have a new staging or classification? And if we look at the limitations of Amsler-Krumeid, first of all, realize Amsler-Krumeid is about 70 years old. And I know no other field in medicine that anyone would go onto a podium and use a 70-year-old classification system. It's confusing in staging and really doesn't convey useful information. Here's just an example. Here we have a 35-year-old who has an apical pachymetry of 485, which would put him in stage 2, but a mean K of 54, which is stage 3, an RX of -3, -150, which is stage 1. So how do you stage this individual? It really is a fairly useless classification. Here's another example. Here are two very different patients. I think we all will agree these are very, very different. This is an 18-year-old on the left with a pachymetry of 410, a mean K of 52, and an RX of -8. And on the right, we have a 47-year-old with a pachymetry of 544, a mean K of 48.5, and an RX of -525. Most people would look at these and not say these are related at all, but with Amsler-Krumeid, they are actually graded exactly the same. They're stage 2 by Amsler-Krumeid. The limitations are many, but first realize Amsler-Krumeid was based on a keratometer and an optical pachymeter. I'm probably guessing no one that's listening to me has ever even used an optical pachymeter. Limitations of Amsler-Krumeid that relies on apical thickness, and we know in keratoconus, the apical reading is not the thinnest reading. As you can see here in the example on the right, the apical reading would be 520, but actually the cornea thins down to 499 at the thinnest point, not at all recognized with Amsler-Krumeid. Also, Amsler-Krumeid completely ignores the posterior surface, and that was because back in the 1947s, when it was first developed, there was no way of measuring the posterior surface. So we have an example here, as you can see, a fairly advanced case of keratoconus. Actually, this is, it's hard to read now, but I believe there's almost 8 standard deviations outside the norm, but a completely normal anterior surface. For Amsler-Krumeid, this would be a normal eye. Again, back in the 1940s, when all we had were contact lenses of penetrating keratoplasty, that was adequate, but it's a completely inadequate classification system for modern ophthalmology. And that's just not me saying it. Back in 2015, as most of you know, the 4 multinational cornea societies, Pan Cornea, Asia Cornea, U Cornea, and the Cornea Society, put out a global consensus, and they stated that at that time, there was no useful classification system or modern classification system for keratoconus. So what did they conclude about diagnosis? And this is right out of the paper. The following findings are mandatory to diagnose keratoconus: abnormal posterior elevation, underlined, not at all looked at in Amsler-Krumeid. Abnormal corneal thickness distribution, not looked at in Amsler-Krumeid. And again, clinical non-inflammatory corneal thinning. And they said the best and current and widely available diagnostic test to diagnose early keratoconus is tomography, whether it's Scheimpflug or optical coherence tomography. Again, Amsler-Krumeid is not capable of actually picking up early disease. And posterior corneal elevations must be present to diagnose early or subclinical keratoconus. So really, as part of motivation from that consensus document, I worked on a new way to classify keratoconus. I thought it was important that we have the ability to look at each anatomical layer and grade them individually. So we came up with what's called the ABCD classification. A stands for anterior, was actually the anterior radius of curvature, not an apical reading, but and not a single point reading, which is what Kmax is, but taken from a 3 millimeter zone, centered on the thinnest point. Centered on the thinnest point because that represents the conical region of the cornea. B for back or posterior radius of curvature, again taken from a 3 millimeter zone, centered on the thinnest point.
C was the minimal pachymetry. Again, Amsler-Krumeid was just an apical reading, which is not the thinnest point, but C is the thinnest pachymetry, and D is distance visual acuity. That's spectacle distance visual acuity. And obviously that's not a machine generated number, but that has to be entered by the user. So the A, B, C parameters are actually generated from the pentacam. We use these numbers for a number of reasons. One, while currently it's only available on the pentacam, these numbers could be generated from almost any Scheimpflug and or OCT machine. Currently, it's part of the topometric keratoconus staging display, and here I've shown the part that's dedicated to the ABCD keratoconus staging. The actual staging, which is down at the bottom here, you can see A0, B4, C3, D0, is a grouping or classification, is really the least clinically useful information. It groups things, which is fine. So A0 would tell you it's a normal anterior surface. B4 would tell you it's a markedly advanced posterior ectasia. C3, it is a moderately thin cornea. In D0, normal visual acuity. Normal visual acuity because the anterior surface, which is the main refracting surface, is normal. We display those graphically here. You can see the anterior surface is actually 0.1, basically 0. The posterior surface is a marked ectasia, actually greater than 4. Corneal thickness 3.1, and distance visual acuity is 0.9. The most useful information is actually the actual numbers, because this actually tells you exactly what the cornea is. Here we have a radius of curvature, 7.6 on the anterior surface, 4.82 on the back, minimal pachymetry of 381, and distance visual acuity of 20/20. The reason we use radius of curvature as opposed to diopters is because though most of us are familiar with diopters and they seem very intuitive, diopters really kind of become not intuitive when we're talking about the posterior cornea, because the posterior cornea in diopters is a low-powered minus lens. So there's not really a good way to kind of directly compare dioptric powers of the posterior surface to the anterior. Radius of curvature is independent of index of refraction and independent of whether it's convex or concave. So you can make direct comparisons. Again, this is some background information before we get into the actual progression display. As you heard Maria talk about, the bad display is probably the most commonly used now preoperative refractive screening display. I'm told about 90% of use internationally, any refractive surgeons. So we always get the question about, well, if we have the bad display, why do we need the ABCD classification, and why do we need the ABCD progression display? So why a new progression display? Well, the Bell and Ambrosia Enhanced Ectasia Display was designed specifically to separate normal from abnormal. It is very useful for refractive screening, but it's not necessarily specific for ectatic disease. It is a risk analysis for refractive surgery. It can be used, and we actually do use it, as one of the inclusion criteria for keratoconus studies. And the final D shows deviation from normal, but not necessarily progression of disease. Now, the progression display, which we haven't shown you yet, was designed specifically to follow and document progression of disease. It's based on one-sided confidence intervals, one-sided, because we're only interested if a cornea steepens or thins. It allows for documenting progression in spite of an stable anterior surface or stable Kmax, which we will show you. And again, like the ABC classification, it evaluates each anatomical layer individually. Now, what do we mean by the Bell and Ambrosia, or the bad display, is designed specifically to separate normal from abnormal? And why, again, did we have to use a new progression display? So here on the lower left, you'll see a post-refractive eye. It's highly abnormal, as it should be, and you'll have an abnormal bad display, but it's not keratoconus.
The upper right is hyperopic LASIK. Also, it will look very much like keratoconus. Again, it is not specific for keratoconus. It will separate normal from abnormal. And the lower right is an eye that had endothelial dysfunction. You can see flattening of the PTI graphs, and you can see abnormal posterior elevation, which you normally will see when you have a endothelial dysfunction. But again, not a normal eye, but not one with true ectatic disease. So just like with the consensus document that stated that there's no, at that time, no real good method of classifying disease, if we look at all the prior published progression parameters, and we look at this the entire list, other than pachymetry here, every single published parameter is anterior surface parameters. In other words, you have to have changes on the anterior surface, and to document progression, you have to have a further increase in abnormalities on the anterior surface. And if you think about that, that is counterproductive. That's not what we want to do in medicine. What we want to do in medicine is prevent sequela of disease, not wait for sequela to develop, and then wait for it to get worse before we treat a patient. So again, if you look at this entire list, the entire list other than pachymetry depends on changes on the anterior surface. And particularly Kmax, which is probably the most used parameter, but I would tell you right off the bat now that it's becoming less and less used in FDA studies. And in recent discussion with the FDA, they are no longer requiring Kmax measurement. But the reliance on Kmax, both as efficacy and as an indicator of progression, has resulted in irreversible loss of vision and has also delayed intervention. Again, the goal of medicine is to intervene at the earliest possible stage to prevent complications, and that's not possible if we're relying on Kmax. So when we developed the ABCD classification, it really was, the real goal eventually was to utilize that to determine progression of disease. And in order to determine when we have progression disease, we need to know what the inherent noise measurements are of each of those parameters. So we had to determine the background noise for each parameter. And other than minimal pachymetry, which was a known parameter and one that we already had measurement noise for, the A and B parameters were new parameters. Again, radius of curvature from a 3 millimeter zone centered on the thinnest point. So we had to actually try to determine what the noise measurement to determine when we had true change. And we also decided it was very important to make those noise measurements in two different subpopulations. One was obviously a keratoconic population, because we do know that patients with keratoconus will inherently have noisier measurements. That's true for almost any measurement. It's true for almost any disease. Disease eyes tend to inherently have more noise to their measurements than normal patients. So for your older patients, those with clinically evident keratoconus, the noise measurements from the keratoconic population is an appropriate database to try to document progression. Additionally, the older patient is less likely to exhibit rapid change, and the risk of waiting in the older, more established patient is relatively low. But particularly for the young patient, those with very early or subclinical disease, particularly subclinical with normal vision, those measurements most likely mimic a more normal population than those of the advanced keratoconic population. And in a younger patient with normal vision and subclinical disease, early detection is really paramount. And here again, we know that the risk of waiting in the young patient is greater than in an older patient. So in the young, very early disease, we suggest using the normal population database. And this is what we've published, and what you will see is what you would expect, and that is the keratoconic numbers are noisier than those in normal. So the numbers in red represent keratoconics, the numbers in green represent the normal patients, and you can see again across the board, the keratoconic populations will be noisier than the normal population. This is exactly what we would expect.
with this, we determine what we call one-sided or one-tailed confidence intervals. And that is, we're interested in the cornea thinning or steepening. So we're only looking at that side of the equation. And we determine both an 80% confidence interval and a 95% confidence interval. So these are called 95% or 80% one-tailed confidence intervals. And this is the second iteration of the Bellin keratoconic progression display, or the Bellin ABCD progression display. And it looks confusing. It's actually very easy to utilize. So this represents here the top line, the A parameter, again, anterior radius of curvature. The second is the B, which is the back or posterior radius of curvature. C is minimal corneal thickness, and D is distance visual acuity. Distance visual acuity, as you notice, has no confidence intervals because it's not a machine-generated parameter. The machine will allow you to display up to 8 exams over time, and it displays both the 80% and the 95% confidence intervals, both in the keratoconic in red and the normal population in green. The 80% confidence intervals are shown by the dotted line. The solid line represents the 95% confidence intervals. And again, the intervals are different for both all the parameters, so A, B, and C. Let me kind of give you and show you some more highlights of the display. First, in addition to the graphical display, which is what you see here, on the bottom is a tabular format of other progression parameters, almost everything that has been used in the literature. So this is the actual classification on the ABCD classification. This is the BAD, progression index, ART max, K max, Q values, and then here are a series of anterior parameters that people have utilized in the past. Someone's calling me. Here's for those who know me, they kind of know I'm a car person. So I'm going to go over a lot of features, but I view this like a new car manual. There's a lot of features which you probably will never use. It's nice to know they're there. I'll go over them, but pretty much most people will just use a default setting as it appears when you first call up the display. First, you're able to, and this you definitely should do, you're able to mark your baseline. You can see here, the first exam will be, by default, would be baseline, but you can choose any exam as your baseline exam. You can also identify when and if you've done a treatment. And treatment usually means cross-linking for this display. Once you identify a treatment, the confidence intervals after that will drop out because they don't apply after you've done cross-linking, and we'll discuss that later. You can also choose the comparison population. Green is normal, red is keratoconic. If you don't choose one, they both will display. So it defaults to both. And here you can see the same patient. On the upper one, we've chosen to compare it against the normal population. On the lower, we've compared it to the keratoconic population. And you can see again, the normal confidence intervals appear first, and these appear further down because they are noisier measurements. So here you can see we're well past the 95% confidence interval here. We're past it here, but notice it's much closer. So again, the normal population is shown above, the keratoconic population below. It will default to show both. The only time I would tell you to just show the normal is, again, in your young subclinical. I would suggest just showing the normal so people don't question why you're treating if they don't reach criteria for the keratoconic population. This is confusing and something you may never use, but there are two ways of displaying the information. One is called aligned at baseline, and the other one is called full scale. It defaults to aligned at baseline. You will probably never change it. If you look here, this is a default setting, aligned at baseline. If you look at the scales for every parameter, the ABCD
Notice how the scales are different in each parameter. If you look, again, I know it's hard to see the numbers on the small screen, but you notice this says 1.5 here, I think this says 3.0, and this says 0.5 here. So each scale is different. Aligned at baseline maximizes the separation so that you can look at each parameter and it's easier to see when you've reached your confidence intervals. If you look on the right, this is called full scale. If you notice, the scale is identical for each of the parameters. So it doesn't maximize the separation, but it keeps the scales constant for both the A, B, and C parameters. The advantage of full scale is that it retains kind of the anatomical grading of the A, B, C, D grading. The limitation is, notice how close these confidence intervals are here, and notice how they're further separated here. For a progression determination, we would like to make it visually easier to see when you've reached the confidence intervals. So it defaults again to aligned at baseline. And my guess is you probably will never change that, but it's there if you want to utilize full scale. And as I just said, aligned at baseline is best for determining progression. It maximizes the separation of the confidence intervals. However, you lose the relative anatomical grading. But again, for the progression display, our real goal is to allow you to determine when and if you've had true progression, and it's much easier to determine with aligned at baseline, and again, that's where it defaults to. Full scale, as you can see here, the confidence intervals are much closer, and sometimes they can almost seem to overlap, but it maintains anatomical grading. And as I've already said, when and if you indicate that you've done, let's say, a cross-linking here, the confidence intervals will drop out because they don't pertain to post-cross-linking eyes. So again, the confidence intervals are generated on normal pre-surgical eyes without treatment, whether it's being keratoconic or normal. And here's some quick examples I'll show you to kind of show you really the value of the display. This is a 15-year-old with very early keratoconus, 13th month follow-up. If you look at the anterior surface, it's relatively stable. If you look at Kmax, 46.1, 45.5, 45.8, at best, effectively no change. But look at the posterior surface. Statistically significant change well past the 95% confidence interval. This is progressive disease in spite of the fact that Kmax has been stable. So this is a person on the old Kmax parameter would not meet anyone's criteria. They have progressive disease. And in a young child, this person should be treated. Here's a 16-year-old with progressive subclinical disease. Again, notice the Kmax, slightly less than 1 diopter change, but look at that change in the posterior surface again. Wildly progressive, again, very progressive disease. In fact, in spite of the fact that we don't meet criteria for Kmax, in spite of the fact that visual acuity is excellent. Here's an 18-year-old with stable Kmax. Here you can see the two eyes, just reaches here, but look at this eye, well past again on the posterior surface. In spite of, again, actually what almost looks like improving Kmax values. Progressive disease in spite of a stable anterior surface. And here's someone with actually no longer talking about early disease, but advanced keratoconus, and here you can see the bad D is greater than 7. And notice very stable Kmaxes, but again, look at the back surface and look at corneal thickness. Progressive disease, again, in spite of stable Kmaxes. Someone in most countries would be limited by insurance companies and wouldn't meet criteria for treatment in spite of the fact that this is documented progressive disease. So how do we diagnose progression of keratoconus? We have to recognize that there's a dissociation between clinical progression and changes in Kmax. Kmax is actually a terrible parameter. It's limited to the anterior surface, and it's a single point number. We have a tomographic-based classification that now recognizes all the anatomical layers. We have a tomographic-based progression display that documents statistically significant change.
And it can be used. One of the things nice about it is you can also call up your old historical files. So if you have patients you've imaged years ago, you can incorporate those into the progression display. So you can go back and review past information with the new software. But the question we get also is, how do you then determine progression after cross-linking? We do know that there are some patients who've been cross-linked who may require a repeat treatment. And as I already said, the progression parameters after cross-linking have been unknown. And currently, the confidence intervals of the ABCD progression display are removed after you've indicated a treatment. The next iteration of the ABCD progression display will incorporate post-cross-linking parameters. And this is whether they actually end up having ESCRS in the Amsterdam or not this year, I don't know. But this is a study I performed with Elzer from Zurich, where we actually determined the noise levels post-cross-linking. And I'll just jump down to the results here. We looked at 41 eyes of 41 patients with an average age of 32.9. They enrolled with an average follow-up of 13.5 months with a range of 9 to 23. The average final D was 9.26, so fairly advanced cases. And again, we generated, I'm running out of time, so I'll skip this, but we generated the same 80 and 95% one-sided confidence intervals. These were the new post-cross-linking confidence intervals. Again, at least, actually, they only will appear at least 10 months after cross-linking. And these are the new noise levels, both 80 and 95%. And this is a mock-up of what that new display would look like. They will appear after cross-linking, but only on exams that are at least 10 months post-cross-linking. And just like before, we will show you an 80% and a 95% confidence intervals for both A, B, and C parameters. Thank you. That was great, Michael. I do have a couple of questions for you. We've talked about this before. Will you comment on the variation of the different measurements and maybe on occasion being better to repeat the measurement before you are sure that the patient is progressing? Yeah, great question. So one thing, any display, whether it's the bad display, the classification, the progression displays, it doesn't tell you, it should not tell you what to do. It gives you information. You still have to decide how you're going to approach a patient. If you ask me, my personal opinion, I like to take at least 3 measurements, baseline and two more. Now, if someone shows me hugely dramatic progression, that's different. And you vary it by age also. But even on a young patient, I would just bring him back in a short distance and try to repeat it. But I like to see at least 2 consecutive measurements. Right. That's really, but again, if I had, as I said, a young patient, and you know this, and I know, you and I have worked on the projects and you've been talking about this for years, there are some people who de novo will say if it's a young patient, they should be treated without even showing progression. I know you have a different point of view. That's a big discussion. But as I said, I don't like to rely on a single measurement. In other words, one past baseline. So I would suggest 2, unless you really have, I mean, if all 3 parameters are past the 95% confidence interval, I probably wouldn't bother. But in general, I like to see at least two additional measurements. Okay, great. And then a second question from the audience. They are asking for a paper which validates the ABCD progression scale. Are you aware of anything like that? Yes, there's, we have, and they're both one is in the International Journal of Keratoconus and Ectonic Disease. There are 2 papers that are in a German journal because I presented there, but there's at least 5 papers I am aware of that are in press. So in the next few months, you will probably see at least 5 papers coming out because they are in press. So they've been accepted, not just submitted. Okay. The German journal is KLIN. I can't pronounce it in German, right. but it's the major German journal. Okay, and they're like a real world
validation of the ABCD. Yes. Now, the real one, the ones that are coming out, I'm aware of, but they're not I'm on them, but it's not my work. And to me, that's the best way to validate, when someone independently validates it. So you should see those shortly. They have been accepted, and they are in press. Okay. Any other questions? Michael, one question. Today, in order to define a progression, do you need change in the posterior elevation, or can you define progression without the change in posterior elevation? Good question. So I'm going to break it down to two questions. I think you have to have abnormalities on the posterior surface to define keratoconus. But you can get changes on the anterior surface but you still have to have, it doesn't have to be progressive on the posterior surface, but posterior surface still has to be abnormal for keratoconus. And that's the consensus document says the same thing. Usually, but not always, you will see either change on the posterior with not a bit large change in the anterior, change in both, but sometimes you can see change in the anterior without changes on the posterior. But the posterior still always will be abnormal. By definition, that's a requirement. Yeah, okay, thank you. Okay, great. So now we're going to have Dr. Marconi Santiago. He's professor of ophthalmology at the University of Sao Paulo, professor of ophthalmology at USC, the University of Southern California, and he's on the editorial board of the Journal of Refractive Surgery and the Journal of Cataract and Refractive Surgery. So welcome, Dr. Santiago, and looking forward to hearing your talk. Hello, my friends. Can you hear me there? Yes. Olá, minha amigo Maria Henrique, Luiz Izquierdo, Juan Carlos, profesor Belling, todos que están acá, buenas noches. Yo voy a hablar un poquito en español, un poquito en inglés, para que todos me comprendan, ¿ok? Entonces yo voy a compartir mi charla acá. Okay. Can you guys hear me there? Yeah, perfect. Yes. Okay. Entonces, estos son my financial disclosures. Yo voy a hablar un poquito de la progresión, pero el profesor Belling ya habló mucho, entonces yo voy a hablar más sobre la condición de cross-linking, pero yo quiero decir que hablando didácticamente, debido a la historia natural de Queratocono en 5 etapas principales, para mí, defecto genético de expresividad variable, alteraciones metabólicas, alteraciones estructurales, después alteración en las medidas de tensión y fuerza, y luego sí alteración en los exámenes de imágenes que tenemos disponibles. Para mí es una verísima historia en genética desde la identificación de las duplas hélices en DNA y todo lo que sabemos, pero no tenemos hoy una definición tan perfecta para el diagnóstico del queratocono. Entonces, para mí, el futuro es una mayor investigación a respecto sobre los genes que tenemos en queratoconos, pero no tenemos ahora una definición tan precisa, pero uno de los caminos que tenemos que seguir en esta dirección para que podamos detectar el más temprano posible. Pero que tenemos sí son informaciones muy importantes sobre las alteraciones metabólicas. Si vamos a seguir en frente, lo que podemos ver es que en condiciones fisiológicas, las moléculas de colágeno se unen en fibrilas que luego pueden sufrir una modificación de traducción postenzimática en el espacio extracelular que resulta en una estabilización, es decir, maduración, a través de la reticulación enzimática del colágeno. Y esto ocurre a través de la acción de la enzima lisil oxidasa, el LOX, y sus enzimas derivadas,
Y de esta manera, las fibrilas de colágeno alcanzan su característica de resistencia y hidratación, así como la estabilidad específica del tejido y sus propiedades elásticas. El término reticulación implica la introducción de nuevos enlaces covalentes entre residuos de aminoácidos en las moléculas de colágeno a nivel de fibrilas, que puede ocurrir con medios enzimáticos y no enzimáticos. Un punto importante es que existe una relación bien establecida entre una menor concentración de LOX y el desarrollo de queratocono. Así como dentro de la misma córnea, las áreas que tienen la mayor expresión de esta enzima se ven menos afectadas, se ven más afectadas y responden menos a crosslinking con los UV y riboflavina. En muy pronto, creo que será posible documentar esas áreas y estandarizar el tratamiento con UV. Parte de nuestros estudios son relacionados a las alteraciones metabólicas. Nuestros estudios también han demostrado que solo hay un aumento en los marcadores, que no solo hay un aumento en los marcadores inflamatorios, este se correlaciona con la progresión de la enfermedad, con aumento de la curvatura y adelgazamiento de la córnea y adelgazamiento del epitelio, como podemos ver que acontece con la interleucina 6. Podemos pensar que solamente es una concentración mayor de interleucina 6, pero hace una relación entre la interleucina 6 y los ojos que desarrollan la progresión más rápidamente. La regulación positiva de interleucina 6, factor de necrosis tumoral, metaloproteinase 9 en lágrimas y epitelios corneal del paciente con queratocono sugiere además la presencia de inflamación crónica, también apoptosis celular y destrucción de la integridad celular en el epitelio de pacientes. Como podemos ver aquí, la correlación es una correlación moderada, pero bien establecida, de interleucina 6 con la ceratometría, con el espesor de la córnea, el espesor del epitelio también. Parte de nuestros estudios también demostraron que sabemos que hay una correlación entre el cortisol y las metaloproteinases y también mostramos una relación entre el cortisol capilar y la progresión de la enfermedad, como podemos ver acá en los ojos que crearon la progresión, una concentración mayor de cortisol capilar y una correlación positiva entre el cortisol capilar, la ceratometría, espesor de la córnea y también el espesor del epitelio. Lo que para nosotros es una información muy importante, creemos que toda esta información puede llevar a realizar una intervención con crosslink más temprano, antes y evitar la pérdida de la agudeza visual en estos ojos. Lo que estamos trabajando ahora es para encontrar esta combinación de alteraciones metabólicas que son suficientes para considerar el crosslinking más temprano antes de la alteración de curvatura. Pero si seguimos en frente, una otra área de investigación importante para nosotros es para encontrar las alteraciones estructurales que ocurren antes de las alteraciones en fuerza y las alteraciones en imágenes. Entonces, sabemos que todos los tipos de colágeno de todas las especies comparten la estructura proteica helicoidal triple. Y después de ser escindida por una colagenase, la molécula de colágeno se vuelve térmicamente inestable a la temperatura corporal. Y la triple hélice se desnaturaliza espontáneamente. Sabemos que el peptidio de hibridación de colágeno, el CHP, es un agente que puede unirse específicamente a las moléculas de colágeno desplegadas, formando la triple hélice con las cadenas de colágeno desnaturalizadas. Lo que hacemos es unir este peptidio con nanopartículas para que puedan cargar estas nanopartículas para las áreas de colágeno que están de alguna forma alterada y podemos después iluminar con el microscopio de irradiación y podemos saber si tenemos ali una alteración estructural mucho más temprano do que la alteración de imágenes.
Por tanto, acreditamos que podemos identificar y después, con la progresión de este estudio, tal vez tratar estas áreas de colágeno que están de alguna forma modificadas. Estos son algunos de nuestros asados. Estamos haciendo este estudio en Israel ahora, y para nosotros es una de nuestras principales investigaciones. Y sí, después de todo esto ven las alteraciones en imágenes que el doctor Ben explicó mucho. Tiene una línea de pesquisa que no es exactamente como nuestra, pero es también muy importante, tiene que ser muy respetado. Pero yo voy apenas a hablar un poquito de lo que los muestran los estudios de historia natural, y quiero enfatizar que los estudios de progresión y historia natural enfatizan que las córneas más curvas y más jóvenes, cuando se diagnostican, tendem a progresar más y más rápido. Con cada aumento de 5 dioptrías en el diagnóstico, la progresión tiende a ser una dioptría más. Y por cada 10 años de edad, en el momento de diagnóstico, la progresión tiende a ser 0,8 dioptrías menos. Pacientes menores que 17 años, es probable que tengan más de 1 dioptría y media de progresión en Kmax. Para mí es una información muy importante, y esta era una razón por la cual en niños, además de toda la discusión que son importantes sobre esto, en niños, cuando tengo el diagnóstico de queratocono, yo voy a hablar con la familia, pero yo considero hacer cross-linking en el momento de diagnóstico. Claro, si la visión, la agudeza visual no es tan buena cuanto 20/20, si es 20/30 o peor. Seguimos en frente. Un punto importante es que hoy podemos combinar el mapa epitelial, que para mí puede ser muy útil para diferenciar ojos sospechosos. Es posible combinar los hallazgos de la topografía con algunos patrones que resaltan las irregularidades en el mapa epitelial. Uno de nuestros estudios recientes en Ophthalmology, publicado en Ophthalmology, mostró que la mejor forma de diferenciación ocurre con la combinación de índices que indican alteración en el mapa de superficie anterior y en mapa epitelial, en conjunto. Se podemos analizar en conjunto. Y para el crosslink, para no me alongar mucho, voy a hablar solamente sobre la riboflavina. Esta parte pienso que es un poco mejor hablar en inglés. One very important point here is that when we change the vehicle from dextran to hydroxypropylmethylcellulose, this is not an easy change. It's a very important change. Every time you change from dextran to HPMC, you actually change 2 of the isomers monophosphate. One is pure riboflavin, that is less electronegative. So just changing from dextran to HPMC, you make sure when you do this, you have a higher concentration of this part of riboflavin. And this part of riboflavin, like I just said, is less electronegative, which means you will increase diffusion to the cornea just because you change from dextran to HPMC, and because that change actually means you increase the concentration of pure riboflavin. And the other change that you make when you change from dextran to HPMC is that you also increase the concentration of riboflavin 5 monophosphate. And riboflavin 5 monophosphate has a lower threshold for photochemical reaction, which means you have a stronger reaction to a shorter irradiation time. So when you change from dextran to HPMC, you increase diffusion to the cornea and you have a stronger reaction to a shorter irradiation time. That's why when you have a study like this, that is just an illustration of what I said, for the same irradiation time, changing using the same vehicle, in this case, hydroxypropylmethylcellulose, HPMC, when you change the irradiation time, you can have, here in this bar is marking the absence of keratocyte, which means cell death. So using HPMC, if you increase the time of irradiation, you are going to, which is the black bar, you are going to have cell death at a much deeper area compared to a shorter time of irradiation. This is because of that change, that when I change from dextran to HPMC,
I created that change in the concentration of isomers monophosphate that actually made it make a diffusion deeper and a shorter interaction with the irradiation. So if you irradiate too long, you are going to kill a lot of cells, and you are going to kill those cells a lot deeper, close to the endothelium. So the point is, do we really need that? I'm not sure we do. So here we can compare using this image with OCT here in accelerated cross-linking with HPMC, which is irradiating for a shorter period of time here, for a shorter period of time, just 3 minutes. But with HPMC, you can go as deep as an irradiation with 30 minutes using Dextran, just because you changed it to HPMC. So here you can see the so-called demarcation line, which is just a demarcation of cell death, could be as deep as the demarcation line using Dextran for irradiating for 30 minutes, just because I changed it from Dextran to HPMC. Look here, just 3 minutes, and I had a very deep demarcation line because of the change that it caused, that it creates in the isomers monophosphate. But again, do you really need to go deeper? And my answer would be right now that no, we don't. This study is just an illustration why we don't need to go that deep. Even if you were able to irradiate the posterior cornea in vitro, we can see that we are not actually able to change much that part of the cornea because of differences in the microstructure. Same thing, if you were able to irradiate from down up, just to make sure you would have more energy in that part of the cornea, in vitro, of course. Again, you would not be able to actually change that part of the cornea. The only part that you can really change with cross-linking is just the anterior cornea. So we actually don't need to have that much reaction, that deep, that only increase your risk for complications. So to finish this presentation tonight, that is a really short presentation. Well, I'm gonna show you guys how I will approach this in my clinics. So if I have a 30 minutes cross-linking available, the so-called standard one, then I would use soaking that doesn't need to be more than 16 minutes. We know this at this point. I would use Dextran with riboflavin, Q2. So if you are afraid that your cornea could get thin because you are using riboflavin with Dextran, you can just use 1 drop of distilled water before irradiation. And then you can go ahead and irradiate it for 30 minutes. Then, because we know there's an important decrease of the riboflavin Dextran during the irradiation time, you have to continue to use the drops every 2 or every 5 minutes during the irradiation. You know, here in Brazil, we have been doing cross-linking since 2005. I started myself doing cross-linking in 2007. So now it's 13 years of experience doing this surgery. So on the other hand, if you have a 10 minutes cross-linking, the so-called accelerated platform, then in my opinion, is where we should use riboflavin with HPMC. Again, you don't need to use it for the soaking time for more than 10 to 16 minutes. Again, Q2. Then you don't need the distilled water before irradiation. You can go ahead and start irradiation after the soaking time. And then because it's only 10 minutes, you only need 1 drop in the middle of the irradiation, around 5 minutes. And then you'll be fine to keep the concentration of the riboflavin at a level that is enough to be safe. And if you have a thin cornea, the nice thing about using riboflavin with HPMC is that you can change the osmolarity of this molecule without removing the vehicle, which you can't with Dextran. So we can change the osmolarity, but you can keep the HPMC here. So what you do is a formulation that is called hypoosmolar, and then you check pachymetry. If pachymetry is, in my opinion, at least 400 microns, although there are some studies now showing that it's safe to do in a thinner cornea,
in my opinion, we should need more evidence to go ahead and do cross-linking corneas that are thinner than 300 or 250, like I have seen in studies, in laboratory studies recently. So in my opinion, if you have a cornea that without epithelium is less than 400 microns, I would use riboflavin with HPNC, but the hypoosmolar version. Then I would check pachymetry. If it's at least 400, I would irradiate for 10 minutes, and then again would just use one drop, and I think would be fine. So this is my flow chart when I treat patients with cross-linking today, considering our years of experience and also what we have learned so far. Again, I think we are moving forward towards indications that are considering metabolic reaction and genetic change and structural change that will occur before the imaging we have available now. That's what I think is the future. Before I finish, I'd like to invite you all for the course that I coordinate in Rio. Lots of friends in Peru. Lucho has been. I think Maria will come next year too. Next year is going to be between 17th and 21st of March. And it's a very complete course. We are going to have more than 100 classes. And yo quiero invitar a todos a nuestro curso. Vamos a tener 25 wet labs altamente elaborados, sobre todo 60 horas teóricas. Estas son clases que tienden a agotar el contenido, la innovación y la creación de redes. Todo el curso tiene traducción simultánea al español y al inglés. Para registrarse simplemente acceder el site cursorefractivario.com. Estas son las traductoras, estas son las personas de más de 17 países diferentes. Una de nuestras mesas de discusión. Podemos ver personas en la audiencia de Perú y todo, personas, como dije anteriormente, de más de 17 países diferentes. Para mí es un placer muy grande. Después, considerando que el mundo va a volver a normal en marzo de 2021, esperamos todos acá. Si quieren, estos son algunos de nuestros wet labs. Como dice, wet labs de todo tipo, SMILE, LASIK, PIK, cross-linking, todo examen de imágenes también, Pentacam, Galilei, todo. Este es nuestro website, cursorefractivario.com. Si quiere suscribir, registrarse, basta que va lá. Y cualquier duda que tiene, puede hablar conmigo en mi Instagram, Marconi Santiago, como está acá. Muchas gracias por la atención de todos. Okay. It was a great talk, Dr. Santiago. I do have a couple of questions for you. The first one is regarding the nanoparticles. Is that a in vivo study or in vitro study? No, at this point is in vitro. Can you see me there? At this point is in vitro, but we are following the steps to eventually go to in vivo. Now we are doing studies in rabbits, and as soon as we make sure it's safe, we are going to try in human. But I mean, we are following the steps. So right now we did first in corneal transplanted corneas. Now we are doing animals, and then we are going eventually, if it works, for humans. But I mean, even if it doesn't work, we are going to keep on trying to find something that will detect the change, the structural change before we have change in the imaging in the shape of the cornea, right. And then the second question that I had is, when you speak of conventional cross-linking and accelerated cross-linking, are you talking about 3 milliwatts and 9 milliwatts per square centimeter? Or are you talking that which HPMC you use 3 milliwatts for 10 minutes on? Yeah, well, when I talk about 30 minutes, I'm talking about the one with 3 milliwatts using the extreme. And when I talk about HPMC with 10 minutes, I'm talking about the 9 milliwatts one. So both getting 5.4 in total of energy. At this point,
I'm not sure we need to increase the energy. You know, I think we are going to move towards something that is a personalized treatment, a customized treatment, where we can change the level of energy in different areas of the cornea. Right now, we have a patent to investigate a grid, a cross-linking with a grid in the cornea, changing the level of energy. We are now doing this study right now in Brazil. I think we are going to have some data to share with people very soon, probably this year. So that's going to be the future to me. So we are going to be able to map the cornea, understand the differences in this structure, or using metabolic reaction like LOX or interleukin or cortisol, and then understand mapping the cornea, and then understand where it's weaker, where it's stronger, and then we'll be able to, instead of giving like 8 or 9 millimeters of the same energy, we'll be able to change it, just the way we do, for example, in a topo-guided treatment with excimer laser. We are going to do with a topo-guided treatment with crosslink. Okay, excellent. And then the question is, could you use, or do you have any problem with using dextran and the accelerated cross-linking with 9 milliwatts? Well, no, I mean, to me, the point is, if you use dextran with a shorter irradiation, you may not achieve the same results, or at least a higher number of eyes that will failure than if you do the dextran with 30 minutes. But to me, my standard treatment right now is 10 minutes with HPNC, because it's faster for the patient, and I achieve the exact same results that I achieve with 30 minutes with dextran. Okay. You know? Yeah, there seems to be an inflection point. I mean, when you go beyond 9 milliwatts, then it doesn't work as well. So 9 milliwatts seems to be a sweet spot if you use it with HPNC. Yeah, but the point is, if you use HPNC, I would recommend against longer irradiation, because you significantly... You'll go too deep into the cornea, as you showed, right? No, I think that's a very important point. Great questions, Juan Carlos. María Alejandra, any question? No, de la audiencia, algunas personas querían saber qué pensabas, doctor Santiago, de usar lente de contacto en crosslinking en córneas delgadas. ¿Cuál era tu opinión? Están preguntando por acá. Lamentablemente, lo que sé hasta el momento es que no tenemos la misma efectividad. Lamentablemente. Por tanto, para mí tenemos otras opciones de tratamiento que son mejores do que el uso de lente de contacto para córneas muy delgadas. Para mí, no es lo que yo hago. Y también preguntan si usas riboflavina hipotónica, hiposmolar. Para los ojos que son muy delgados, sí. La belleza de usar con HPNC es que puede cambiar la osmolaridad, pero manteniendo el vehículo, lo que no puede hacer con dextran. Claro. Yeah. Y bueno, felicitarte por los estudios que muestras, súper interesante, ¿no? Lo del cortisol, que estás estudiando. Hay en el libro de Queratocono que vamos a publicar, en un capítulo que el doctor Mark Manis habla de personalidad del queratocono, ¿no? Sí, y si te pones a ver, personalidad del queratocono, normalmente es una personalidad tipo A, ¿no? Y la personalidad tipo A está asociada a un aumento de cortisol también en sangre, ¿no? O sea que suena muy interesante. Sí, una cosa que nos hicimos es para investigar el cortisol en capilar, en pelo, porque es más demostrativo de los cambios do que el cortisol en sangre. Es un punto muy importante, porque en sangre es más volátil para alteración do que en pelo. Entonces usamos en pelo porque sabemos en pelos cómo se hace estado en los últimos 3 meses. Ya, interesantísimo. Súper interesante. Congratulaciones para usted, María, en Luis, en Lucho, por artículo en JRS sobre las formas subclínicas de queratocono. Es un grande artículo, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Bueno, está todo por ahí. Dr. Michael, from the audience, some people is asking if you can share
some papers where you talk about the ABCD classification. If you have some that you can share, we can share tomorrow in our section or Monday. I have a question for Michael Bell. Okay. Okay, Marco, you have a question for you, Dr. Belin. But I have a question for him first. Okay. So, Marconi, so how come you call everyone by their first name except you call me Professor Bellin? It's Michael. Well, just because No, when you interact with someone, when you read so many papers and so many books and all that, you create that much distance, you know. So, Maria, if you email me, I'll then make up a list of papers and send it to you. Okay, thank you. Great, perfect. And Marco, you want to ask something to you? Yeah, I just want to ask Professor Michael, right? But you know, one thing that is to me about the consensus paper is about being mandatory to have a change in the posterior surface. I would like to hear your comments specific about this point, because when I read that, as much as I understand the point and all that, when I read that, it makes difficult for those who do not have tomography to make the diagnosis of keratoconus. So I'd like to hear Professor Bellin's opinion about that, just about that point specifically, because this is has been a point of discussion in different meetings, and since he is here, I think it's good to hear his opinion about this. Yeah, actually, I think it's a great question, because I think it's a medical legal question in a way. I think nowadays some type of tomography is standard of care, and I think particularly if you're going to treat an eye, I think it's mandated that you have the ability to do some type of tomographic imaging. That doesn't mean that you can't diagnose keratoconus without it. You tend to diagnose it at a later stage. And I think no one would argue if someone comes in with, K's in the upper 50s and skew abnormalities, that's keratoconus. But I think the goal of the consensus document was try to stress early diagnosis. And there, I think it is mandatory. I think it's important to say, which is, I think most people don't realize, excuse me, that the authors of the consensus document actually had no input in the consensus document. To say we had no input, we were not voting members, that we thought that would be too much of a bias. So while I'm one of the authors and I'm a big proponent of posterior data, that conclusion was actually not from the rest of the group. But again, I do think if you are surgically treating patients nowadays, especially like refractive surgery, I think you do need some type of tomographic imaging. But no, you can make a diagnosis without it, but you can't make a diagnosis of early disease without it. Okay. Great, Michael. Excelente. María Alejandra, ¿quieres decir unas palabras para cerrar? No, tú cierra. Yo agradecerle. Michael is a really, really good friend of mine. I want to say you thank you. And Marco and Santiago, thank you so much. I am proud that you came to our section. And conclude tú. No, basically, I mean, Michael, thanks. Marconi, thanks. I mean, those were excellent presentations. María Alejandra, espectacular tu trabajo. Me parece que el grupo dio una visión global y completa del queratocono. Todavía nos quedan muchas preguntas, pero por lo menos algunas respuestas se dieron. Felicitaciones nuevamente y nos vemos en la próxima. And it's good to see everyone healthy looking. That's true. That's no cough, no cough.
Good Yeah. sense of smell. You guys make sure you guys are healthy and safe. Bye-bye. Have a Take good care. day. Okay. Thank you, Marconi. Bye, everybody. Okay, bye-bye. Thank you, Juan Carlos. Okay, Thank you, hasta luego. Michael. Que estés Take bien. care. Alejandra. Ya, Lucho, chao. Gracias. Bueno, Ok. pues muchas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes por estar con nosotros. Excelente simposio, muchas gracias. Y les recuerdo que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Facebook y en YouTube como Oftalmo Education. Ahí pueden encontrar todos los videos de todas las charlas. Gracias y nos vemos a partir del próximo lunes.